Olá! Eita! Vamos ensaiar a pronúncia de algumas comidas filipinas. Eu gosto muito dessa. Um brasileiro fala lumpia, lumpia. Tudo bem, mas o ênfase, o estresse tem que ir no final, na segunda sílaba. Lumpia, 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 lumpia. Gusto ko ng lumpia. Meron kayong lumpia? Wow, lumpia! Lumpia. 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 Eu quero lumpia. Pode ser também, mas os filipinos falam lumpia. 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 Mais uma comida. Essa. Brasileiros falam pancit. Pancit. Tudo bem, mas os filipinos falam pancit. Pancit. Na segunda sílaba também. Pancit. Pancit. Ha! Pancit! Magluluto ka ng pancit? Magluto tayo ng pancit. Ay, gusto ko ng pancit. Lalo yung may kalamansi. Gusto ko ng pancit kasi maraming gulay. Pancit. Yes! Os brasileiros falam com estresse na segunda sílaba. Lugaw. Lugaw. Mas dessa vez, o estresse tem que ser na primeira sílaba. Lugaw. Lugaw. Gusto ko ng lugaw. Lugaw. Masarap yung lugaw pag maraming luya. Então, lugaw. Lugaw. Agora tô com fome. Nagugutom na ako. Tchau, vou comer. Bye, kakain na ako. Masarap yung lugaw pag maraming luya. Pero ayoko ng luya. Pwede rin, basta pino. Pino ang hiwa. Sige. Pero yung buo, ayoko ng buo. Tinatabi ko yung luyang buo. Tinatabi. Pero healthy yung luya. Consegue entender? Não, né? Mas tudo bem, você vai com muitas práticas.